Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Astoni, NIM 200744048. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester bahasa Inggris, yaitu tentang cara kerja mesin 2 tak. Langkah pertama, piston bergerak dari TMA ke TMB. 1. Saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, maka semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. 2. Pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Pada umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. 3. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. 4. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang pembakaran, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. 5. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas ruang bilas ke dalam ruang pembakaran. Langkah kedua, piston bergerak dari TMB ke TMA. 1. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Percampuran ini dilakukan oleh karburator. Saat melewati lubang pemasukan dan pembuangan, piston akan mengkompresikan gas yang terjebak di dalam ruang bakar. 3. Piston akan terus mengkompresikan dalam gas ruang bakar sampai di TMA. 4. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, busi akan menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi tidak terjadi saat piston sampai TMA, melainkan sebelum ini, yang dimaksud agar puncak tekanan akibat pembakaran ruang bakar bisa terjadi. Piston mulai bergerak dari TMA ke TMB karena pembakaran membutuhkan waktu untuk membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyalanya api busi. To stroke the piston moves from the TDC to BDC. 1. When moving TDC to BDC, the piston will press the range chamber under it. The further the piston lever TDC towards TMB, the pressure in the range chamber will also increase. 2. At a certain point, the ring piston will pass through the gas exhaust hole and the gas intake hole. The position of each hole depends on the designer. General, the piston ring will pass through
the exhaust hole first. 3. When the piston ring passes through the exhaust hole, the gas in the combustion chamber exits through the exhaust hole. When the piston ring passes through the intake hole, the compressed gas in the rinse chamber will be pumped into the combustion chamber. While the passing out the gas in the combustion chamber to exhaust hole, the piston continue to press the rinse chamber until the BDC point, where simulate only pump the gas in the rinse chamber into the combustion chamber. Step 2. Piston from the BDC to TDC. When moving from the MB to TDC, the piston will suck gas from the mixture of air, fuel, and lubricant into the rinse chamber. This mixing is done by the carburetor or injection system. 2. When passing through the intake and hose hole, the piston will compress the gas trapped in the combustion chamber. 3. The piston will continue to compress the gas in the combustion chamber until TDC. 4. Moment before the piston reaches TDC, the spark plug will ignite to burn the gas in the combustion chamber. Spark plug ignition timing does not occur when the piston reaches TDC. But occurs before this is the peak pressure to combustion. The combustion chamber can occur when the piston begins to move from TDC to BDC, because the combustion process takes time to make the gas burn completely by the spark plug flame. Cara kerja mesin 4 tak. Langkah ke-1. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi katup terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas terhisap ke dalam ruang pembakaran. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Langkah kedua. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat piston sampai pada posisi TMA. Waktu penyalaan terjadi pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan bahan bakar. Langkah ketiga. Gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang pembakaran.
pembakaran, mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah proses akan menghasilkan tenaga. Langkah keempat, piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju katup keluar, sedangkan untuk terbuka diteruskan ke lubang pembuangan. For stroke. Step 1. The piston from the TDC to BDC. The intake valve in open and exhaust valve is closed. The result in air or gas being sucked into the combustion chamber. The process of air gas before entering the combustion chamber can be seen in the tank system. Step 2. The piston moves from BDC to TDC. The inlet, the outlet valve position of closed, resulting in compressed air of gas in the combustion chamber. Moment before the piston reaches the TDC position, the ignition timing occurs. Its gasoline engine is a spark plug, while a diesel engine is a full injection. Step 3. The burning gas in the combustion chamber will increase the pressure the combustion chamber, causing the piston to proceed from TDC to BDC. This step in process that will generation power. Step 4. The piston moves from BDC to TDC. The intake valve is closed. The outlet valve is open, passing the remaining combustion gas into the open outlet valve to be forward to exhaust. Okay, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.